सबसे प्रथम এই ভিডিওটা দেখা। এই যে যেমনটা ভিডিওটা দেখলা, এই ভিডিওটা সিম্পল একটা ফটোকে ড্রোন ভিডিও में कन्वर्ट करो एआई के जुगदी। और तहनियो बनाई खोजा था, तहनी के सिंपल एक फोटो एरकम ड्रोन वीडियो बनाई खोजा था तो सिर्फ 1 मिनट में बनाई पारबा। तो किरकम बनाई पारबा तहनी मैं चल पाता था मोर मोबाइल के स्क्रीन में चला যেরকম যেরকম চারি সিম নিকলো তো এরকম টিপতে যাবা। सबसे पहले এরকম সার্চ করে লাগি, তার পিছে এরকম আবি इंटरफेस, তার পিছে হিয়া দেখো था गूगल अकाउंट से ट्रांसफर हेरी साइन अप कर लिख लगी, তাই যে হিয়া টিপে লাগি, তার পিছে হিয়া লিখে লাগি সেকেন্ডটা এটা দবাই লাগি তো যেরকম দেখ পাতা ওরকমই। তার পিছে হিয়া আপলোড করে লাগি তহনি के सिंपल একটা ফটো, যেন ফটোটা তহনি बनाई खोजा था তাই যে মই এটা ফটো আপলোড করো। তার পিছে হিয়া লিখে লাগি তহনি के मेक टू रियलिस्टिक ड्रोन शॉट वीडियो, तार पीछे एरकम सार्च करल पीछे এটা অটোমেটিক আই যায়। তো হিয়া প্লে করকে দেখে পারবা ভিডিওটা কিরকম হলে। তার পিছে উপরে যেরকম দেখা था এটা উপরে হিয়া সেভ হয়ে যায় তো অনেকের গ্যালারি में।